हवा में परिंदों की तरह उड़ना हमेशा से इंसान की ख्वाहिश रही है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के पीछे पूरी एक तारीख है कि कैसे कैसे इंसान अपने इसी शौक की तकमील के लिए पापड़ बेलता रहा। तजर्बात का एक लंबा सिलसिला है जिस पर बेतहाशा पैसा बहाया गया। फिर कहीं जाकर जहाज की शक्ल में उम्मीद की किरण दिखाई दी। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हवाई सफर एक मामूल बन गया है। जदीद तरीन और तेज रफ्तार जहाजों ने दुनिया को समेट कर रख दिया है, सफर को महफूज, दिलचस्प और काबिल लुत्फ बना दिया है। शायद ही दुनिया में कोई शख्स ऐसा हो कि जो हवाई सफर के होते हुए जमीनी सफर का इंतखाब करे, जबकि उसमें वक्त और तकलीफ भी ज्यादा उठाना पड़ती है। लेकिन कुछ कमजोर दिल हजरात अब भी हवाई सफर से कतराते हैं। हमारी आज की वीडियो ऐसे एयरपोर्ट्स के बारे में है जहां लैंडिंग करना दिल गुर्दे वालों का काम है। यूं कह लें कि एक एडवेंचर है जिसका तस्वुर ही खून खुश कर देता है। मुसाफिर तो मुसाफिर, माहिर पायलट्स तक के होश उड़ा देता है। आखिर इन एयरपोर्ट्स में ऐसी कौन सी बात है कि इन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स करार दिया गया है? ये राज भी हम खोलेंगे, बस आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। डिस्कवर रियलिटीज़ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। आइस रनवे अंटार्कटिका। जहाँ जहाज लैंड होता है उस पट्टी को रनवे कहते हैं, लेकिन जब बात हो बर्फानी बरे-आज़म अंटार्कटिका की तो वहाँ रनवे का क्या काम। यहाँ तो बर्फ का एक जहान है, इसलिए यहाँ जहाज उतारने के लिए एयरपोर्ट भी बर्फ से बनाया गया है। असल में ये कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि इस बर्फानी बरे-आज़म में तैयारों के उतरने के लिए मौजूद 3 रनवेज में से एक है। और यहाँ ज्यादा बड़े तैयारों का उतरना मुमकिन नहीं क्योंकि बड़े तैयारों का बर्फ में धंसने का खतरा मौजूद है। और जब मौसम गर्म हो तो फिर छोटे तैयारे भी मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि धूप से ये आइस में पिघलने लगता है और लैंडिंग को मुश्किल बना देता है। सर्दियों की बात करें तो लैंडिंग उस वक्त भी आसान नहीं, गो उस वक्त ये रनवे कंक्रीट की तरह सख्त जान हो जाता है। लेकिन बर्फ पर तैयारों के फिसलने का खतरा फिर भी मौजूद रहता है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि लैंडिंग का इख्तिताम किसी बर्फानी खाई में ही हो सकता है। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। और ये कैरिबियन के खित्ते में वाक़ प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुसाफिरों के मुकाबले में साहिल समंदर पर नहाते अफराद के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी वजह यह है कि इस एयरपोर्ट के मुख्तसर रनवे का इख्तिताम साहिल पर होता है। अगर कोई त्यारा बहुत नीचे परवाज करे तो साहिल पर मौजूद अफराद तूफानी हवाओं और तेज़ आवाज़ से घबरा जाते हैं, और ऐसे में किसी का दिल बंद हो जाए तो फिर तो वह गया काम से। बंदा पूछे ऐसे जगह पर एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी? चलो एयरपोर्ट बना ही लिया तो इसके नजदीक साहिल पर नहाने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? ये वहाँ की हुकूमत ही जाने। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं भूटान, जहाँ बुलंदों वाला पहाड़ सियाहों की दिलचस्पी का रखते हैं पूरा सामान। मजे की बात यह है कि भूटान का वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट सतह समंदर से 7,333 फुट की बुलंदी पर है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि एयरपोर्ट को हिमालय की चोटियों में घिरा हुआ है। इन चोटियों की औसत बुलंदी ही 16,000 फुट से ज्यादा है, इसलिए इन बुलंद चोटियों में घिरे इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इंतहाई माहिर पायलट्स को ही यहाँ उतरने का अहल समझा जाता है, क्योंकि किसी गलती का नतीजा सीधा पहाड़ों से टक्कर की सूरत में निकल सकता है। और आप तो जानते हैं कि जहाज और पहाड़ में टक्कर हो तो फिर किसका नुकसान होगा। बर्रा एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड। और जनाब ये है स्कॉटलैंड का बर्रा एयरपोर्ट। ये किसी खाई के किनारे तो वाकई नहीं, लेकिन यहाँ लैंड करते जहाज़ों का सबसे बड़ा मसला है तेज़ हवाएं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो फिर आपको हवा के रुख की निशानदेही के लिए मौजूद विंड सॉक पर ज़रूर नज़र रखनी होगी, क्योंकि यहाँ का रनवे अक्सर समंदर में डूबा रहता है और अक्सर यहाँ परवाज़ों को उतरने के लिए कई रोज़ का इंतज़ार करना पड़ जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया का वाहिद बीच एयरपोर्ट भी कहा जाता है। जोनाको इयारोस्क्विन एयरपोर्ट, कैरिबियन। ये एयरपोर्ट कैरिबियन जजीरे सबा में वाक़ है। कहते हैं कि इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया में सबसे छोटा है, यानी तकरीबन 400 मीटर से भी कम। अगर पायलट इस छोटे रनवे पर तैयारा न रोक पाए
तो फिर طیارہ مسافروں سمیت سیدھا سمندر میں غوطہ لگا سکتا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس غوطے کا مطلب کیا ہے۔ اس چھوٹے رن وے کی وجہ سے یہاں صرف چھوٹے طیارے ہی اترتے ہیں جو قریبی جزیروں سے یہاں آتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رن وے ایک پہاڑی کے کونے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں اکثر افراد طیارے کے بجائے کسی کشتی کے ذریعے آنا پسند کرتے ہیں تاکہ واپسی کا آپشن باقی رہے۔ نرساسویک ایئرپورٹ، گرین لینڈ۔ اور یہ ایئرپورٹ ایک تنگ کھاڑی میں گھرا ہوا ہے۔ کھاڑی یا خلیج پانی کے ایسے خطے کو کہتے ہیں جو تین طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہو۔ یہی گرین لینڈ کے نرساسویک ایئرپورٹ کی پہچان ہے، جہاں سمندری ہچکولے اور تیز طوفانی ہوائیں عام ہیں۔ اسی لیے یہاں لینڈنگ اور ٹیک آف کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے، اس لیے یہاں لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت صرف دن کے وقت ہی دی جاتی ہے۔ پائلٹ کو یہاں اترنے سے قبل ایک 90 ڈگری کا موڑ کاٹ کر رن وے پر آنا ہوتا ہے، اور اگر تیز ہوا چل رہی ہو تو یہ کام بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز اسے خطرناک بناتی ہے وہ برفانی تودے گرنے کا خطرہ بھی ہے۔ جبرالٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور یہ ہے جبرالٹر ایئرپورٹ، جس کا رن وے بھی شہر کے مصروف سڑک کا حصہ ہے۔ جی جناب، اس رن وے کا اختتام ایک بندرگاہ پر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرہجوم شہر اور بڑی پہاڑیوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا رن وے اس شہر کے ایک مصروف ترین روڈ ونسٹن چرچل ایونیو پر واقع ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی اشارے پر نہ رکے تو کیسا خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایئرپورٹ کے قریب پرندے کو پر مارنے کی اجازت نہیں، ان لوگوں نے تو رن وے پر گاڑیاں دوڑانے کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیرا ایئرپورٹ، پرتگال۔ ناظرین، پرتگال کے جزیرے میڈیرا میں طیارے کو اتارنا کسی ماہر سے ماہر پائلٹ کو بھی نروس یا پریشان کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی اس کا چھوٹا رن وے ہے۔ مشہور ہے کہ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے یہ پائلٹ کی مہارت کا امتحان لے رہا ہے۔ خاص طور پر بڑے طیاروں کے لیے تو 1 کلومیٹر سے چھوٹے رن وے پر اترنا کسی چیلنج سے کم نہیں، خاص طور پر اس وقت جب پٹی کا اختتام سمندر میں جا کر ہوتا ہے، اور مشکل میں مزید اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ رن وے ہموار یا سیدھا ہونے کے بجائے ڈھلوان کی شکل میں ہے، جس کی وجہ سے طیارے کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ میٹیکین ایئر اسٹرپ، لیسوتھو۔ اور اسے دیکھ کر تو آپ کہیں گے کہ یہ ایئرپورٹ کا رن وے ہے یا پھر موت کی وادی میں جانے کا راستہ۔ یہ ہے جنوبی افریقی ملک لیسوتھو کا ایئرپورٹ، جس کا نام ہے میٹیکین ایئر اسٹرپ۔ اس کا رن وے بھی محض 1300 فٹ لمبا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، پہلے بھی ہم نے چھوٹے رن وے والے ایئرپورٹ دیکھے ہیں، مگر اس کی خوفناک بات یہ ہے کہ اس رن وے کے آخر میں 2000 فٹ گہری کھائی ہے۔ یہاں سے پرواز کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کو گھونسلے سے نیچے پھینک دیا جائے۔ آگے آپ خود اندازہ کر لیں کہ پر کھول کر نہ اڑنے کی صورت میں اس کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ٹینزنگ ہلری ایئرپورٹ، نیپال۔ ناظرین، جیسے ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، ویسے ہی نیپال کا خطرناک ایئرپورٹ ہے، جس کا نام ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے پہلے کوپیما کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس فضائی اڈے کو نیپال ہی نہیں بلکہ دنیا کا خطرناک ترین ایئرپورٹ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ بھی بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سطح سمندر سے 2800 میٹر بلندی پر واقع اس ایئرپورٹ کی لینڈنگ پٹی بس 500 میٹر ہی لمبی ہے، اور اس کا اختتام بھی ایک گہری کھائی پر ہوتا ہے۔ اب اگر وہاں طیارہ اترنے کے دوران کوئی پائلٹ ذرا سی لاپرواہی کرے تو سمجھ لیں پھر مسافروں کی خیر نہیں، سیدھے 2000 فٹ گہری وادی میں جا گریں گے، اور یہ خیال ہی یہاں آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ کارچول ایئرپورٹ، فرانس۔ اور برف میں چھپے اس ایئرپورٹ پر کسی طیارے کو اتارنا جان جوکھم میں ڈالنے سے کم نہیں، کیونکہ اس کا رن وے سیدھا نہیں ہے بلکہ ڈھلوان شیپ میں ہے، یعنی نشیب میں جا رہا ہے، اور اس طرح یہ پائلٹس کے اعصاب کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈھلوان پر واقع اس رن وے کا اختتام ایک موڑ پر ہوتا ہے، جہاں طیارے کو نہ موڑنے کا نتیجہ کسی کھائی میں جانے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہاں پائلٹ کو لینڈ کرنے سے پہلے ایک خصوصی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے، جب ہی اسے یہاں طیارہ اتارنے کی اجازت مل پاتی ہے۔ کویٹو ایئرپورٹ، ایکواڈور۔
और इसे तो आतिश फशा एयरपोर्ट कहा जाता है, जो एक्वाडोर में दुनिया के मुतहर्रिक तरीन आतिश फशानी सिलसिलों में से एक के साथ वाक़ है। सतह समंदर से 9350 फुट बुलंद एयरपोर्ट पर उतरना बच्चों का खेल नहीं, ये दुनिया के सबसे मुश्किल चैलेंज समझे जाने वाले रनवेज में से एक है, जिसकी वजह से आसपास गुंजान आबादी और इंतहाई तंग एंगल से लैंडिंग करना इस काम को मुश्किल तर बना देता है। यही वजह है कि यहाँ लैंडिंग के दौरान अब तक दर्जन भर हादसे भी पेश आ चुके हैं। गिलगित एयरपोर्ट, पाकिस्तान। नाज़रीन, अब बात हो जाए उस खतरनाक तरीन एयरपोर्ट की जो पाकिस्तान में वाक़ है, और ये है दुनिया में जन्नत नज़ीर समझे जाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते में वाक़ गिलगित इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे भी लैंडिंग के एतबार से दुनिया के खतरनाक और मुश्किल तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ मुख्तसर रनवे जो एक ढलान पर वाक़ है की वजह से बोइंग 737 और छोटे साइज के जेट तैयारों के लिए भी यहाँ उतरना मुमकिन नहीं। इस वक्त PIA की जानिब से ATR 42 तैयारों को यहाँ उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये थी खतरनाक एयरपोर्ट्स की कहानी। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा एयरपोर्ट लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।